Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita continue dengan 5.2 Energy and Conservation of Energy. Okay, tenaga dan keabadian tenaga. So energy is a conserved quantity. The law of conservation of energy state that the energy can be converted into another form. Okay, daripada tenaga kinetik boleh transfer ke tenaga keupayaan kinetik to potential energy, ataupun sebaliknya, ataupun ke antara energi lah, tapi cannot be created or destroyed. Okay, another meaning is energy is ability to do work. Okay, keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, and then unit dia adalah joule dan energy adalah scalar quantity. Okay. So kat sini kita ada three types of energy. Okay, the first one is elastic potential energy. Okay, semua ni adalah energy mechanical energy. Okay, mechanical energy. Okay, first one is elastic potential energy, tenaga keupayaan elastik. Kita label as US. Okay, energy that store as a result of stretch or compress of an elastic object. Okay, and then rumus dia US equal to half kx squared. Okay, K ni adalah spring constant ataupun force constant. Okay, dapat dari mana ni? Okay, dapat daripada Hooke's law. Okay, Hooke's law state that F equal to negative kx. Negatif ni disebabkan opposite kan. Kita tarik X tu dia tendensi untuk balik ke tempat asal. Okay, negatif ni direction lah. Okay, so K equal to F over X. Okay, kalau kita substitute dalam equation ni, kita akan dapat K X, so akan dapat half F X. Okay, so S equal to half kx squared ataupun half F darab dengan X. Okay, dan unit untuk spring constant ni, okay, spring constant mesti dalam Newton per meter. Okay, dalam SI unit Okay, next type of energy, gravitational potential energy. Okay, the gravitational potential energy yang dari energy of an object due to its vertical position or height. Okay, maksudnya daripada tanah lah, height dia H ni, ataupun vertical potential. So U equal to mgh. Okay, the last one is kinetic energy. Okay, kalau kat sekolah awak tulis KE kot, tak salah saya. Tapi kat sini kita tulis K sahaja. Okay, energy of an object due to motion. Okay, tenaga disebabkan oleh pergerakan. Dan K equal to half mv squared. Okay, definition of conservation of energy. Okay, in an isolated ataupun closed system, the total amount of mechanical energy is conserved. Okay, maksudnya closed system maksudnya tiada daya luar lah yang kacau dia. Okay, so summation of E initial equal to summation of E final. Okay, conservation of energy for conservative force. Okay, akan dapat K initial plus U initial equal to K final plus U final. Tapi kalau COE for non-conservative force involve friction. Okay, involve friction, kita kena guna K initial plus U initial equal to K final plus U final, dan jangan lupa kena tambah work done by friction. Kalau katakan dia involve involve rough surface lah. Okay, selalunya akan involve friction, so kita kena buat work done by friction juga. Okay, work energy theorem. The total work done by the net force on the particle is equal to the change of kinetic energy. Okay, katakan kita ada satu objek. Okay, awak bayangkan kita ada satu objek kotak, katakan kotak. Okay, U dia sama dengan asal dia kosong. Okay, lepas tu kita gerakkan dia ke kanan.
Okay, kita gerakkan dia ke kanan. S. Okay, ada V. Ada nilai V lah. Okay, nilai V. Okay, kita ada nilai V. Dan kita apply force. Kita tolak kotak ni. Okay, kerja yang kita lakukan untuk tolak kotak ni ke kanan. Okay, kita tolak tu menyebabkan dia punya tenaga kinetik dia. Okay, kinetic energy dia berubah. Okay, so that's why kita menggunakan equation W equal to K final tolak dengan K initial ataupun delta K ataupun half mv squared minus half mu squared. Okay, kerja yang kita lakukan untuk tolak kotak ni menyebabkan dia punya ada perubahan kinetic energy. Okay, tu je untuk 5.2. Okay, so kita tengok soalan tutur. Okay, soalan tutur nombor 1. Okay, the potential energy of a box on a shelf relative to the floor is measured as energy weight the energy so A tu betul, potential energy. The weight of times the distance. Okay, so 20 je. Nombor 1 jawapan dia adalah A. The energy of box has due to its position above the floor. Okay, number 2. Which quantity has the greatest influence of the amount that large truck? Okay, large truck tu maksudnya M dia dah besar dah lah kan. Okay, so K equal to half mv squared. So, maksudnya K ni berkadar langsung juga dengan velocity. Okay, mass ni ialah sebab dah besar dah. Okay, so ada another quantity which is velocity dalam based on this rumus. Okay, so energy is, okay, jawapan dia adalah B, the ability to do work, upaya untuk melakukan kerja. Okay, next soalan nombor 4, the metric unit of joule is a unit of energy ya, work ya, kinetic energy pun ya. So jawapan dia adalah D. Okay, number 5. A ball is dropped from a high and fall freely. The gain in kinetic energy of the ball is okay, so maksudnya ada ball kat sini, drop, okay, jatuh. Okay, maksudnya awal-awal ni dia ada potential energy U equal to mgh. Okay, makin lama dia makin ke bawah kan, dan yang ni dia gain kinetic energy. Okay, maksudnya kat sini daripada gravitational potential energy U, dia nak convert kepada K. Okay, so gain in kinetic energy is proportional to the distance fallen. Okay, proportional. Okay, makin jatuh ke bawah, disebabkan oleh inilah, daripada summation initial dia, final initial dia adalah mgh U equal to K mgh sama dengan half mv squared. Maksudnya K ni makin bertambah berkadar langsung dengan H. Okay, distance fallen. Okay, number 6. Okay, potential energy and kinetic energy are type of mechanical energy. Bukan thermal, bukan magnetic, bukan electrical. Okay, number 7. Energy cannot be created or destroyed. Okay, when a pendulum bob is placed to one side. Okay, pendulum bob asalnya kat sini, initial position.
Okay, bila kita tarik dia katakan ke one side, ke kanan. Okay, apa yang berlaku kat sini? Okay, X dia bertambah. So, kat sini sekejap, saya salah lukis. Okay, so kat sini ada H. So, yang bertambah dekat sini adalah U. Okay, disebabkan oleh perbezaan ketinggian. Okay, so dia akan gain gravitational potential energy. Perbezaan antara dia punya ni H. Okay, number 9. Energy used by a moving object. Okay, moving disebabkan pergerakan adalah kinetic energy. Okay, a truck initially at rest rolled down a frictionless hill, attain a speed of 20 meter per second at the bottom. Okay, so 20 meter per second. Initially at rest, so U equal to 0. Ni V. To achieve a speed of 40 meter per second at the bottom, how many times higher the hill must be? Okay, so ni H. Okay, di sini disebabkan oleh perbezaan energi due to height. Okay, energi due to height adalah U. Gravitational potential energy, tenaga keupayaan gravity. Okay, bila ada pergerakan kat sini, ditransfer pada kinetic energy, half mv squared. Okay, apa yang awak kena buat kat sini? Okay, summation initial equal to summation E final. Okay, initial ada U. Final ada K. Tak ada kan? Tak ada spring kat sini kan? So tak ada US. Okay, kat case tak ada US. Okay, mgh equal to half mv squared. Okay, kita boleh cancel mass sebab sama je. So h equal to v squared over 2g. Over 2g. Okay, kat sini saya masukkan H sama dengan V tadi berapa? 20 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 9.81. Dapatlah 200. Saya tak masuk ni lah, saya masuk G. Okay, so 400 bahagi dengan 2, 200 per G. Okay, sekarang dia nak kata kalau V dekat sini ni 40, H ni kena berapa? Okay, so ni H yang baru, new H. Okay, new H sama dengan V squared over 2G. So V yang kita yang baru adalah 40 kuasa 2 bahagi dengan 2G. So akan dapat 400 kuasa 2 dapat 1600 bahagi dengan 2G sama dengan 800 bahagi dengan 2G. So H prime sama dengan 800 bahagi dengan G. Okay, 800 bahagi dengan G ni kalau kita compare kan yang ini dengan yang ini, okay, akan dapat 200 per G kali dengan 4. So ni yang ni kuning ni sama dengan yang ni kan, kuning ni kan sama dengan H. So H yang baru sama dengan 4 kali H yang lama. So dia adalah 4 times. Okay, nombor 11. Can the total mechanical energy E equal to K plus ever V negative
Okay, yes, sebab U can be negative. Okay, U kalau katakan kita compress, dia akan jadi negatif. Okay, U can be negative. Kita tengok soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 12. Okay, a force of magnitude 800 Newton cause an extension of 20 cm. Determine the elastic potential energy when the extension can be 30 cm. Okay, so nombor 12 kat sini. Okay, ni adalah force. Okay, ni adalah X. Okay, dia nak tanya US. Okay, elastic potential energy. Ni involve spring. So, kita kena cari yang elastic when the extension of the spring is 30 cm. Okay, nak buat macam mana ni? Kita ada force, ada X. Okay, first, awak cari F equal to KX. Kena buat negatif tak? Okay, tak payah. Negatif tu tunjukkan direction. Okay, direction. Okay, so F kita 800. Okay, nak cari X sama dengan, bukannya 20 cm, awak kena convert pada meter. Okay, mesti SI unit. Okay, 0.2. So, K sama dengan, okay, 4000 Newton per meter. Itu adalah unit untuk spring constant. Okey, kemudian baru kita boleh cari mu S. Mu pula US. Itu half KX. Okey, sama juga dengan half K kita adalah 4000 kali dengan KX yang baru kita adalah 30 ataupun 0.3 meter. Okey, dapatlah. Oh, minta maaf. Half KX squared. Okay, half KX squared. Okay, dapatlah 180 Joule. Okay, 180 Joule. Okay, kemudian nombor 13. Okay, an average force of 50 Newton is used to compress a spring. If all energy stored in the spring is transferred, okay, soalan ni saya kena buat kat page baru. Kat sini nombor apa tadi? Okay, nombor 13. Okay, nombor 13. Okay, an average force of 50 Newton is used to compress a spring by 20 cm. Okay, maksudnya initial dia kat sini. Okay, dia compress. Okay, 20 cm. Okay, kalau apply force sebanyak 50 Newton. Okay, if all the energy stored in the spring is transferred to 25 fired vertically into the air, determine the initial speed of the pebble. Okay, untuk case ni, bila kita compress, okay, kita compress spring, so dia akan ada US. Okay, lepas tu dia kata being fire vertically, maksud dia dah lepaskan. Okay, so bila dilepaskan, pebble ni pun, batu ni pun akan bergerak. Dan bila moving, when it's moving, so dia akan ada gain kinetic energy. Dia kata, if all the energy stored in the spring, itu adalah US, dia transfer all, semua kepada pergerakan lah. Maksudnya,
initial energy ada US, kemudian dia transfer semua energy tu untuk bergerak, ada kinetic energy. So half Fx ataupun Fx lah, sebab dia ada F dengan ada X, senang sikit kita pakai half Fx equal to half mv squared. Okay, so half boleh cancel sebab sama dua-dua belah. F kita 50, X 0.2, tak nak kcm nak dalam meter. Okay, mass kita 25 gram. Okay, so 25 darab 10 negatif 3 kilogram. Convert pada kilogram. Okay, kilogram. Okay, V squared. So, V sama dengan sama dengan 20 ms negatif 1. Okay, daripada kompres, dia bergerak naik ke atas, dia transfer kinetic energy dengan hal laju 20 ms negatif 1. Okay, determine the maximum height reached by the pebble. Okay, ni case kalau tadi dia kompres. Okay, dia kompres. Lepas tu pebble tu naik ke atas. Okay, naik ke atas. Okay, dekat sini, initial kat sini dia ada elastic potential energy. Sebab kompres. Lepas tu dia transfer semua kepada, bila ada pergerak, ada atas ni, okay, ada H, ada gravitational potential energy, U equal to mgh. Yang ni half Fx. So summation E initial equal to summation E final. Initial ada US, pada final ada gravitational potential energy, elastic gravitational. Okay, so ini half Fx equal to mgh. So half F kita 50 kali dengan 0.2, 5 darab 10 negatif 3 kali dengan 9.81 H. Okay, cari H berapa meter. Itu untuk soalan 13. Okay, soalan seterusnya, soalan 14. Okay, soalan 14. Okay, awak boleh refer soalan tu kat OneNote. Okay, a spring with a spring constant K equal to 2.5 10 to the power of 4 Newton per meter is compressed by 3 cm. Compressed 3 cm, so 3 darab 10 negatif 2 meter. Saya convert siap-siap pada SI unit. Okay, calculate the energy needed to compress the spring. Okay, so US. Okay, since kita ada K, kita boleh pakai half kx squared. Okay, awak boleh try. Dapat tak jawapan dia? Okay, unit jangan lupa joule. Okay, kemudian B. Okay, a 12 gram steel ball is placed on the compressed spring. Okay, masih dia compress tu lah kan. Okay, when the spring is released, okay, by using principle of conservation of energy, calculate the velocity of the ball assuming all the energy is transferred to it. Okay. Okay, sekarang ni apa? Okay, sekarang dia bila dia compress. Okay, bila dia compress. Okay, dia compress sebanyak 3 cm ni dia compress, X sama 3 cm. Kat sini kita ada US. Lepas tu
lepas tu dia transfer kepada dia apa ni, ball. Steel ball ni nak bergerak. Okay, dia transfer. Okay, dia transfer kepada kinetic energy. Half equal to mv squared. Okay. So, summation E initial equal to summation E final. So, US equal to kinetic energy. Okay, sebab dia nak calculate the velocity. So, half kx squared ataupun awak boleh ambil di part A yang awak kira tu sama dengan half mv squared. So half mass dia adalah 12 gram, convert pada kilogram. Okay, v squared. So carilah v sama dengan berapa, ms negatif 1. Okay, kita sambung dengan soalan seterusnya, soalan 15. Okay, initially 20 kg load. Okay, saya lukis sekejap. Okay, ni initial. Yang ni final. Okay, initially 20 kg load is connected through a smooth pulley to a spring with a constant force K equal to 350 Newton per meter. Okay, initially the load is held so that it is at rest. Okay, load tu, ini kan load spring. Okay, load at rest and spring is not extended. Okay, when the load is released, determine the velocity when the elongation is 0.5 meter. Okay, initially load ni ada certain height h. Okay, kemudian spring not extend. Okay, maksudnya US awak tak ada. Load at rest, tak bergerak, maksudnya kinetic energy pun tak ada. Okay, tapi load at certain height, so U dia ada. Okay, ada U. Okay, kemudian saya nak terang sikit, bila final, bila spring ni dia extend sebanyak elongation, pemanjangan dia sama dengan X, pemanjangan dia sama dengan 0.5 meter. Okay, load tadi tu, kalau dia panjang sebanyak 0.5 meter, load ni pun tadi turun sebanyak 0.5 meter. Okay, boleh faham? So, kat sini ada H yang baru. Okay. H yang lama, kaitan H dengan 0.5 dengan juga H yang lama, kaitannya adalah H prime equal to H ni, saya nak cari H ni sama dengan H tolak 0.5. Okay. Kemudian lagi ada elongation spring. So akan ada elastic potential energy. Lagi load ni move, bergerak. Okay, ada kinetic energy. Lagi load ni pun dia tak bergerak sampai ke lantai. Dia ada at certain height juga. Certain height. So dia ada U. Final dia. Okay. Kita nak buat conservation of energy. So summation E initial equal to summation E final. Initial dia hanya ada U. Final dia ada U, dia ada K dan dia juga ada US. Okay, ada US.
Okay, so MGH equal to MGH prime. Height yang baru. Okay, height daripada tanah yang baru. Plus dengan half mv squared plus half kx squared. Okay. Okay, so kita bolehlah okay, tak boleh lagi. Sekejap. Kita kembangkan lagi. MGH equal to MGH ni sama dengan H tolak 0.5 tambah half mv squared tambah dengan half kx squared. Okay, MGH equal to, okay, saya nak kembangkan yang ni. Darab. Okay, sama dengan MGH tolak MG 0.5 tambah dengan half mv squared tambah dengan half kx squared. So, kat sini awak boleh nampak kan boleh cancel kan? Yang ini boleh cancel dengan yang ini. Okay. Okay. So, sekarang saya nak bawa yang ini ke kiri. So, mg kali yang 0.5 tolak dengan half kx squared sama dengan half mv squared. Okay, substitute nilai 0.5 tolak dengan half. Okay, K awak tu spring constant ataupun constant force 350. X dia elongation 0.5 kuasa 2. 20 V squared. Okay, cari kat saya nilai V. Dapat tak? Seperti jawapan. Okay, hopefully boleh faham yang kerja saya ni. Kita stop sampai sini. Okay, next class saya akan bagi lagi video untuk tutorial yang seterusnya. Okay, sebelum tu awak bolehlah try buat dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.